आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये नॉलेज पाने के लिए हम इधर बैठ रहा है। এই পুরা জাতির প্রোগ্রামটা বহন করতেছে বাংলাদেশি কমিউনিটি। সো নলেজ আজকে থেকে আপনি ক্যাপিটাল हिसाब নেন আপনার नॉलेज। सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, जी भर के जियो, जी भर के प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, पैसे बांटो, इज्जत बांटो, शोहरत लो और दुआएं लेके जाओ इस दुनिया।